ଆଉ ପିଲେ ଇନଭିଟେସନ 1 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର रोज पढ़ाई नथली सही ना रोज पढ़ाई नहीं ये सरी जाइथिला नहीं Hey, listen to me. Standing up for yourself. How we can withstand ourselves without any difficulty. निजे को निजे आमे केमति हमर सब गुडा का परफॉर्मेंस निजे डील करिबा. Standing up for yourself. पिले yourself ओटे कोन? Yourself टिके पळे हमर पार्ट्स ऑफ स्पीच की yourself होजी प्रॉपर नाउन ना को नाउन प्रॉपर नाउन yourself कोन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन चैप्टर रे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होची योरसेल्फ माने एटोडे एम्फैटिकली हमें कहूचे निजे को निजे केमते निजार परफॉर्मेंस करिबा ईच एंड एवरी ड्यूटीज हमर जो डेली ड्यूटीज रहिला हमें केमिति कोऑर्डिनेटिंगली कोऑपरेटिंगली विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ अदर्स गोटे प्रॉपर चैनल को आसीबा आउ ता धरे हमें केमति गेनर बा सक्सेसर होबा लिसन स्टूडेंट्स जेतेबेले हमें स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ कथा चाहूछु को पिले हमें तमे जदि पाठ पढछ तमरो बेस्ट सपोर्टर किए पेरेंट्स पेरेंट्स रहउछन ना नहीं किंतु गोटे पिला एमिति अछि तार पेरेंट्स के नाहंती से ताले केमिति कोन निजु को निते विस्तान करिछि आ आजकल जो स्ट्रगल्स हम एज रे निजु को निजे केमिति फुलफिलमेंट करछि निजर गोल सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट येवजेनी अलेक्स एंड्रोविच एवेस्चेंको was born in 1933 is a Russian poet, novelist, essayist, dramatist, screenwriter, actor, editor and a director of films. Yevgeny Evashenko, Russian writer. ये जो Russian ना Russian term was particularly a Russian poet, one who composes poems, novelist, one who writes novels, essayist, one who composes essays, dramatist, one who performs roles in act, dramatist, screenwriter, one who writes something for a display of a screenplay, editor means one who represents himself as a journalist and a director of a films, so on and so forth and what not. तांकर केते एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी थिला केते एक्सपोनेंट थिला कहार येवजेनी एवेस्चेंको कर Have you ever come across a child deserted by parents? Modern age is the age of science and technology. जो modernity अच्छी सेठी आजिकल आउ रिलेशनशिप रे स्ट्रांग नाही स्पिरिचुअलिज्म धीरे धीरे डिस्प्ले होउछ ताले टॉपिक रो स्टार्टिंग रा मु कहउचंती have you ever come across a child deserted by parents? Deserted means separated in the sense divorced. जोटी हस्बैंड एवं वाइफ पापा और मामा डिवोर्स नहीं थिबे से भलिया चाइल्ड के तमे देखिछ कि हाउ डज ही और सी ग्रो अप गोटे पुआ हो कि झिया हो से केमिति प्रकृति रे बढ़ी थाए who looks after his or her education look after means take care of पेरेंट्स माने कोन करंती पुआ झिया मानकर पाठ पढ़ा दायित्व रिस्पांसिबल ऊपर नियंती किंतु जार पापा और मामा पेरेंट्स माने कोन कि सेपरेटेड डिवोर्स तादरे प्रकृति रे तांको चाइल्ड रो केयर किए निए if you have not come across such an urish in real life ये भले जदि गोटे ऑर्फनेज चिल्ड्रन को तमे न देखिछ चाइल्ड के see the sorrowful that means the harrowing experiences of growing up in the movie Slumdog Millionaire 2008 directed by Danny Boyle कर जो फिल्म थिला Slumdog Millionaire से फिल्म देखिले जाना पड़िजिबो जे प्रकृति गोटे स्लम रे रहउथिबा गोटे पिला को जे प्रॉपर केयर द पई पापा मामा नथिबे किंतु से भी मध्य गिनीज रेकॉर्ड करि पारुछंती टॉप मोस्ट लेवल को जाई पारुछंती directed by Danny Boyle and co-directed by in Indian by Lovin Tandon. It is an adaptation of the novel Question and Action 2005. Question and answer the route 2005 ro eta goda adaptation in the sense derived kara jaichi and well supported by co-directed by Lovin Tandon.
So students, by Indian author and diplomat Vikas Swarup. ତେଣୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଡିଜାଇନ କରିଛେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ ସ୍ଲମ୍ ଡଗ୍ ମିଲିୟନାରୀ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଡପ୍ସନ କରାଯାଇଛି ଡେରିଭେସନ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି diplomat Vikas Swarup. Read the following unit of the text and note how a Russian child has been brought up in the streets. गोटे रशिया सोवियत रशिया चाइल्ड ब्रॉट अप मीन्स एजुकेटेड रेयर केमिति कोन से ब्रॉट अप हेतिला in the street we must have to find it. What is the meaning of brought up in the street? Brought up in the street in the sense without any guidance. Without any guidance जदि के किछ लेखु लेख नले वर्ड बुक रे देखा जियो. In 1941 I was living alone in an empty flat in a quiet Moscow street. Quiet in the sense silent. Moscow is the capital of Russia. रशिया कैपिटल ना होची मॉस्को स्ट्रिप रे मु रहउतिली गोटे एम्प्टी फ्लैट रे. My parents were divorced and my father was somewhere in Kazakhstan. मो परिवार टा टोटली कोन होइतिले सेपरेटेड हे जाइतिले आ मो बापा जाई को जगह रहउतिले काजाखस्तान one of the city of Soviet Russia with his new wife and their two children. तांकर सेकंड मैरिज करथिले आ दुई जण पिला मध्ये थिले. I seldom received letters from him. What is the meaning of seldom? Seldom means rarely. Rarely. क्वचित मो बापा पाखरु किछि लेटर पाउथिले. My mother was at the front. Front in the sense in the army. जो माने बॉर्डर रहिछन्ति सेठी कोन करन्ति विभिन्न प्रकार स्टेज प्रोग्राम परफॉर्मेंस करन्ति. Was at the front. She had given up her work as a geologist to become a singer and was giving concert for the troops. हाँ पिले मामा कौन करथिले बापा जेतबे डिवोर्स देले जियोलॉजिस्ट हिसाब रे सेतबे काम करूथिले तापरे तांकर रेगुलरली किछि एक्स्ट्रा पेमेंट दरकार पड़िला. से भाबिले मु जाईकरी कोन करबी जो आर्मी फोर्सेस माने बॉर्डर रे अछंती आमे ताकू कहू फ्रंट बोली. फ्रंट रे सबले रहंती को माने आर्मी माने रहंती. तेनु से ट्रूप माने को गोटे एंटरटेनमेंट दबा पई किछि किछि गोटे प्रोग्रामिंग एक्शन करिबा पई मामा कोन करंती जे स्टेज प्रोग्राम करंती आ ता जेरो जो रेडी कैश आसे तांको फैमिली मेंटेन पई एटा सपोर्टेबल हेइताय. My education was left to the streets. My education was left to the streets means it was unsystematic. The street taught me to swear, smoke, spit elegantly through my teeth, and to keep my feet steady, a habit which I have to do this day. पिले तमे आज पाठ पढुछ सोबर अछ साइलेंस अछ डिसिप्लिन अछ एंड व्हाट नॉट सब जक क्वालिटी तुम पाखे अछि. जो पिला माने पाठ न पढिथिबे प्रत्येक गोटे गोटे कथारे कौन करेंगे गुंडागिरी करेंगे दादागिरी करेंगे विभिन्न प्रकार कौन करेंगे ना निशा द्रव्य खाइबे धूमपान करेंगे आ पान खाई दांत को रंग बेरंग करेंगे एटा नेचुरल कथा. तेणु मु जेतेबेले न पाठ पढ़ली अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्ट्रीट टॉट मी टू स्वीयर पदे पदे कथारे कहबी ठीक अछि मते कहल द काली गोटे सुधा मु तते शो कर देबी मु किए चैलेंज नियंती सब जीवन में. अलगा जो माने एजुकेटेड लोक माने कॉम्प्रोमाइज करंती अनएजुकेटेड लोक माने कॉन्फ्लिक्ट करंती. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. एजुकेटेड लोक माने जस्टिफिकेशन आसंती आ अनएजुकेटेड लोक माने अनजस्टिफाइड थिंग रे इन्वॉल्व होंती. सो द स्ट्रीट टॉट मी टू स्वीयर ओ शपथ करनी स्मोक स्मोक इन द सेंस ही वाज टेकिंग सिगार्स. स्पीट पान खाई देला सर्वे एटी जेटी कोन करे आमे किछि किछि चेपा पका स्पीट एलिगेंटली थ्रू माय टीथ and to keep my feet at the ready. आउ सब बेले कोन रकम मो जो एलिगेंट माने शो करे एलिगेंटली मींस हीरोइक परफॉर्मेंस करे लोक मान को जणै दिए जे आई एम गेटिंग टू बी द हीरो ऑफ द स्ट्रीट. ये स्ट्रीट रो मु हीरो बोली कि निज को निज कंसीडर करूची एंड नो वन इज अबव मी मो ऊपर केही नांती. सो आमे जानिथिबा अधिकांश कोन करंती निज को निज बॉडी के स्ट्रांग रखंती विभिन्न प्रकार हमर जो ट्रिक्स अछि जापानीज ट्रिक्स तको मध्ये नियंती मसल पावर बढ़ाइबा पई जिम जाती केतक अच्छा टे पब्लिक वेलफेयर रे लगाती आउ केतक अच्छा कौन कि पर्सनल इंटरेस्ट को बेस करी अलग लोक मान लॉस कर. The street taught me not to be afraid of anything or anyone. This is another habit I have kept. रशियन जो स्ट्रीट रे मु रहउतिली से स्ट्रीट मते गोटे लेसन देछि नॉट टू अफ्रेड ऑफ एनीवन. कौन सी लोक को केबे भय करनी सब लोक को सामना सामने कौन कर फेस कर. लाइफ इज ए चैलेंज फेस इट. एटी कोड गोटे लिखा हितला कंट्री पा. ओके स्टूडेंट्स, so I realized that what mattered in the struggle for life was to overcome my fear of those who were stronger.
पिले मन रख जदि आम कहवा जी ये दुनिया रे स्ट्रंगर अच्छा आम केमी कौन ओवरकम करवा केतेक अच्छा टिट फॉर टाट जी मो सांगे पावरफुल अच्छी मुझे पावर शो करी समस्ते केवे इक्वाली पावरफुल हो पारानी से आम सब बड़ पावर किए नॉलेज नॉलेज इज पावर ना नहीं चार्ल्स बेकन कहते नॉलेज इज पावर जदि आम पावरफुल हवा चाहिए रिसोर्सफुल हवा चाहिए आम पाखे नॉलेज हवा दरकार आम पाखे नॉलेज है समस्ते डर कि ये चैप्टर कहते ना ना तुम निजक निज स्ट्रेंथ हुआ निजक निज स्ट्रंग हुआ आ तुम डेयरिंगली प्रत्येक चैलेंज को फेस कर सो द रूलर ऑफ आवर स्ट्रीट वाज ए बॉय ऑफ अबाउट 16 who was nicknamed Red. According to writer, आम स्ट्रीट रो जे रूलर थिला सो कॉल्ड रूलर से गोटे एडमिनिस्ट्रेटर नुहे ता ना थिला कौन रेड रेड वाज बिग एंड ब्रॉड शोल्डर्ड बियॉन्ड हिज इयर्स तार जेतिकी एज ताठारु अधिका टिके से बलशाली दिसुथिला बियॉन्ड हिज इयर्स ता माने 16 ईयर रे गोटे पिलार जो भली बॉडी फिजिकल अपीयरेंस रहिबा दरकार से टिके अधिका थिला स्ट्रांग जणा पडुथिला रेड walked masterfully up and down our streets legs wide and with a slightly rolling gait like a seaman on his deck ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାର ଗେଟ୍ ଚାଲିଚଳନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଦାଦାଳିଆ ଲୋକମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଝୁଲଝୁଲିକା ଚାଲିବେ ଆଉ କଣ ସ୍ଲାଇଟଲି ରୋଲିଂ ଗେଟ୍ ଟିକେ ଢଳି ଢଳିକିରି ଚାଲିବେ ଲାଇକ୍ ଏ ସିମନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଡେକ୍ ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଏ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ कहीं डंगा मु चलाऊँगी नई रे माने मो भाई पावरफुल कहीं ना सेमती मन रख पिले जे ट्रक चलाऊँगी जे ड्राइवर भावे मु भी बहुत पावरफुल जे साइकिल चलाऊँगी सी भावे मु पावरफुल जे ऑटो चलाऊँगी सी भावी मु बहुत पावरफुल तेणु ये मन मैंने भावती मु गोटे कौन कि एक्चुअली सीमैन ऑन हिज डेक जी प्रकृत में डंगा चलाऊँगी पोत चलाऊँगी मु हूँ तार कौन कि राइडर मु मच मोर पावरफुल देन अदर्स From under his cap, its peak always at the back of his head. His forelock tumbled down in a fairy cascade, and out of his round puffed mark face, green eyes like a cat's sparkled with scorn for everything and everyone. पिले समस्ते कौन करती टोपी पिंधती तार जो आमर पर्टिकुलाली टोपीर जो पीकटा गोटे न था कि आग पटु गोटे एमती न था आमर कौन कि टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ सनरे सूर्य किरण न पड़ू बोली आम कौन करूँ एमती पिंधाऊ कई जन कौन करेंगे टोपीटा को बुले देवे से पिकटा को पछपट को जो क्लांपर दिखाई से आग पटक सी गोटे शो आउ कौन करेंगे चुट्टी गुड़ा को सब कुंडे देते सती कौन झरी झरिका झरणा देख पिले एमती गड़ी आस चुट्टी गुड़ा जाके सी गोटे अलग प्रकार सिनेरी आसे अवश्य आम कहीं देखा चाहूना कि एमती बहुत भी करती लिसन पिले आम शुणिले कि एमती के ऑब्जर्व करवानी पिले हिज फरलक टम्बल्ड देख आग पटर चुट्टी गुड़ाक पड़ा सतिका कास्केड कास्केड हूँ कौन झरणा भाया आउट ऑफ हिज राउंड पकमार्क फेस आउ मुहटा कौन थिला विशेष करी पकमार्क जमी बसंत कि हाड़ फुटीले जो चिन्ह हुए मुहरे से भाया मुहटा ग्रीन आईज लाइक कैट्स स्पार्कल विथ स्कॉर्न फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एवं जो ग्रीन आईज थिला तार रेड रो सतिका बिराड़ी आखि भाया सब शाइनिंग करुला चकचक करुला तुमको जी डरइब तो आखि मध्यम डरइब डरती छोट पिला तुम भी डर तुम आखि मध्यम आखि की बड़ बड़ कर समथिंग यूनिक समथिंग डिफरेंट करके डरा ना छोट पिला बड़ कथा कहला बेले कहीं दुष्टामी कहलु आखि टे बड़ बड़ करदे छोट पिला सब कांदिया आरंभ कर काम एंड क्वेट हो तेणु ये थिला गोटे डेंजर पिला एक्चुअली आंटी सोशियल ए 2 or 3 lieutenants in peaked caps back to front like reds tripped at his heels पिले देख जिते जड़े किए अबाट को जाऊँगी किसी जन भी सपोर्ट कर तमें देख तुम फ्रेंडशिप जाओ कि जो जगह तुम कनसीडर कर जिते रेड प्रकृति में डेंजर लेवल को जाइए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर तेणु ये तार अच्छा कि 2 or 3 लेफ्टिनेंट्स लेफ्टिनेंट्स मीन्स कौन कहला असिस्टेंट्स जिते रेड कौन सी भूल कम कर सपोर्ट करती किसी भूल हो आम तोर अच्छु आसिस्टेंट आम ते सपोर्ट दबु तेणु जिते रेड तार कौन कर डिजाइनिंग चलने को चेष्टा करे तार जो मैंने सपोर्टर मैंने रहिले असिस्टेंट मैंने रहिले से भाई ड्रेस कोड रे रुहंती आउ एक्चुअली ट्रिप एट हिज हील्स ता जीवा बेले ता पछ पछ सपोर्ट करी चलंती रेड कुड नॉट स्टॉप एनी बॉय sorry red could stop any boy and say impressively the one word money
पिले मन रख रेड जिते क्या देखिब आटलिस्ट कह बाबा मनी his lieutenants would turn out the boy's pocket रेड खाली कह कौ मनी तार जो असिस्टेंट मैंने थे सी कौन करेंगे पकेट हाथ पूरा आरंभ करेंगे एंड इफ ही रेजिस्टेड दे बीट हिम अप हार्ट जदि से मना करदेला मु पैसा देविनी भयंकर परिस्थिति भयंकर माड़ हुए एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड सेठी समस्त प्रकृति रेड को भय करुले सो वाज आई राइटर मध्य कहउचंदी मु मध्य भय करुले आई न्यू ही कैरिड ए हेवी नकल मेंटल नकल डस्टर देख मेटाल रा नकल डस्टर से नेउथिला ता पॉकेट रे नकल डस्टर कोन कहलो हमर नकल एगुडा होची नकल आ ऊपर गोटे कवर होतिला मेटाल रो जो माने मुथ पुथ मारंती फिस्ट विशेष करी पंच करंती से माने यूज करंती लुहार हां सेटा शाइनिंग करथिबो से नकल डस्टर रखी दिला सेइतरे कोन करियो विशेष करी आघात करुथिला आई न्यू he carried a heavy metal knuckle duster in his pocket scorn means danger scorn means danger fearful एटी fearful लिखि दे ना afraid लिखि दे मु वर्ड गुडा को छाडी देबी सब कोथरे कहलो व्हाट्सएप रे छाडी देबी केन आर्ट्स पिलांगर सरी गेला ना तमन सरी जीवा दरकार हम के क्लास कमी जाउ ना मु सार को कहउतली भी हैला बुझे देबी वर्ड मीनिंग को scorn माने fearful हैला ये इंडिकेट करूची जनकर ड्रेस कोड जनकर एटीट्यूड जनकर फिजिकल अपीयरेंस एते एक्चुअली अनसिस्टमैटिक रहइबो नॉट यूजुअल टू सोशल ऑर्डर जन देखिला पर जन को भय करे हैला ए सुना so the writer decided the case committed himself I wanted to conquer my fear of raid प्रकृति समस्त आम स्टेट रे रेड को भय करंती मु तापरे केमती कंक्यूर करबी इट वाज माय डिसीजन ए अटेंटिवली सुनो पिले सो आई रोट ए पोएम अबाउट हिम तांको बाबद रे मु गोटे कविता लिखिबा को चेष्टा कली दिस वाज माय फर्स्ट पीस ऑफ जर्नलिज्म इन वर्स मु कथा माध्यम रे जहा को टॉकिंग रे कुआ जाय इट इज समथिंग डिफरेंट देन दैट ऑफ पोएम्स कहिबा जन को कथा कर रे आउ जन को पोएम रे दबा तापरे गोटे भर्स करिबा जर्नलिज्म रे पत्रिका रे छपेबा इट इज समथिंग डिफरेंट बाय द नेक्स्ट डे द होल स्टेट न्यू इट बाय हार्ट एंड एक्सल्टेड विथ ट्रम्पेट हार्टेड पिले आमे दुनिया रे जो कथा जानू छे बेसी सेति रे प्ले रोल प्ले किए करूची मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन तमे जदी हाइलाइटेड होबा को चाहिबो तमे जदी किछु गोटा टॉप मोस्ट पोजीशन को गला प्लस 2 लेवल रे ताकू कोन लोक केमी जानिबो ओडिसा लोक माने ओडिया न्यूज पेपर किबा जर्नल्स सेमती जर्नल ऑर्डरली रिफ्लेक्ट हैला रिलेटिंग टू द क्वालिटी और कैरेक्टर और नेचर ऑफ रेड रेड रा कोन नेचर सेटा फ्लैश आउट हैला आ साही गली बस्ती तांको स्ट्रीट रे समस्त जानि पल्ले रेड वाज समथिंग एंटी सोशल वन मॉर्निंग ऑन माय वे टू स्कूल एठी भी देखो गोटे कंट्रीवेंस आसुची मु कहिथिलि भी गोटे क्लास रे पढेला बेले समर कोर्स रे आमे कहिले कोन माय एजुकेशन वाज लेफ्ट टू द स्ट्रीट पुनी एठी राइटर कोन लिखि छथि वन मॉर्निंग ऑन माय वे टू स्कूल मु तो स्कूल को जाउथिलि सेठी लिखिला मोर पाठ पढा नै किछि नै अनसिस्टमैटिक लेफ्ट टू द स्ट्रीट एठी होची ऑन माय वे टू स्कूल हो से पढंतु भलो मनिष हो आई सडनली केम अपन रेड मु हठात रेड को भेटिली एंड हिज लेफ्टिनेंट्स तांका लेफ्टिनेंट को मध्य भेटिली हिज आईज सेम टू बोर थ्रू मी मु तुमको कहली मनीष जिते मनीष को डरैबा को चेष्टा करे कौन सी हिंट्स बा एक्शन निए प्रकृति आखिर सब गुड़ा इंडिकेट होता है तेणु जिते भेटी गले हठात कौन राइटर द पोएट ही ड्रॉल्ड इन द सेंस सेड मॉकिंगली हटा परिहास करी कहला कवि तमे बढ़िया लेखिक देखेला फ्लैश आउट होतला न्यूज पेपर रे स्माइलिंग क्रुकेडली मींस डिसऑनेस्टली so you write verses in the sense कथा do the rhyme जो कथा आकार तमे कहउछ ताकू कोन स्वर रे गाई परिबो rhyme rhythm so on and so forth red's hand darted into his pocket ये कथा सुनु सुनु रेड कोन कला ता पॉकेट भीतर भरिला ता हाथ को and came out armed with its knuckle duster एवं knuckle duster को पूर्ण तरह बाहर कला it flashed like lightning and struck my head जितो नकल डस्टर बाहर कर से पूरा चिक चिक मारुतिला शाइनिंग तापरे से कोन कला ना आघात कला कोथरे ना मो मुंडे रे आई फेल डाउन स्ट्रीमिंगली मो मुंडरो से कोन कला रक्त बहिबा को आरंभ होला स्ट्रीमिंग विथ ब्लड
and lost consciousness. ମୁଁ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ପଢିଲି according to writer. This was my first remuneration as a poet. ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର remuneration means salary, ପ୍ରଥମ salary ମିଳିଗଲା ମାଡ ଖାଇବା। I spent several days in bed. ମୁଁ ବିଛଣା ଉପରେ ଦିନେ କିଛି ଦିନ ରହିଲି। When I went out with my head still bandaged, ଯେତେବେଳେ ମୋ head bandage ହେଇଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବାହାରିଲି, I again saw red. ଆଉ ଥରେ ମୁଁ red କୁ ଦେଖିଲି। I struggled with myself but lost and took my heels. ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଆଉଥିଲା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। That is ସେଟା ଯୋଉ ଟର୍ମ ୟୁଜ ହେଇଛି ମନେ ରଖ, but lost and took to my heels. ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ମୋର ସୁବିଧା ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଳାୟନ କଲି। At home I rolled on my bed. ମୋ ବିଛଣା ଉପରେ ମୁଁ ଗଡ଼ିଲି, beating my pillow and pounding it in shame. ମୁଁ କଣ କଲି ନା ତକିଆକୁ ଟିକେ ବାଡେଇଲି, ସେ ଯେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଅନକନସିୟସ ଲାଗିଲା। and impotent ମୋର ତ ପାୱାରଲେସ୍ ମୁଁ ବୋଲି ମତେ ସେ ବାଡେଇଲା। important fury at my cowardice. ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭୀରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ, ତେଣୁ କରି ମତେ କଣ କଲା ରେଡ୍ ଆଜି ବାଡେଇଲା। I made up my mind to vanquish in the sense defeat. ମୁଁ anyway defeat କରିବି କାହାକୁ, ରେଡ୍ କୁ, and it was a challenge, it was one type of a commitment. At whatever cost, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ ମୁଁ ରେଡ୍ କୁ defeat କରିବି। I went into training with parallel bars and weights. After every session I would feel my muscles, they were getting bigger but slowly. ମୁଁ କଣ କଲି ଜିମ୍ନାସିୟମ କୁ ଗଲି, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ରେ ଜଏନ କଲି, parallel bars and weights ମାନେ ଜିମ୍ନାସିୟମ। at every session ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି I would feel my muscles, they were getting bigger but slowly. ମୋ ମସଲ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଥିଲା। ମାନେ ଏ ରାଇଟରଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଖାଲି ମସଲ ପାୱାର ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଦବ? ସବୁଠାରୁ କୋଉ ପାୱାର ବଡ? ମେନ୍ ପାୱାର। ଆଉ ପିଲେ, then I remembered something I had read in a book about a miraculous Japanese method of wrestling which gave an advantages to the weak over the strong. ଜାପାନର ପିଲାମାନେ ପିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ଥାଏ, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ଥାଏ। ତେଣୁ ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ଜିଜିସ୍ଚୁ ଅଛି ଟ୍ରିକ୍ସ। ଦେଖ, I exchanged a week's ration card for a test book on ଜିଜିସ୍ଚୁ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜାପାନୀ ଯୋଉଠି ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଛି, କେମିତି ଆମେ କୁସ୍ତି କସରତ କରିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବି ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଥାଏ କଲେଜରେ, କେମିତି କଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ସେମିତି ବି ବହୁତ କିଛି ପିଲା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଝିଅ କଣ ପୁଅ କଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। So students, for 3 weeks I stayed at home practicing with 2 other boys, then I went out. 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି ଅଲଗା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ଅଲଗା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ କଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି। then I went out, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ବାହାରିଲି। 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଖାଲି ଜଣେ ବଳୁଆ ହେଇଯିବ? ରାଇଟରଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ। ହଉ, well done writer. Red was sitting on the lawn in our yard. ଆମ ଅଗଣା ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ବସିକିରି ଲନ୍ ରେ କଣ କରୁଥିଲା? ରେଡ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଭିଙ୍କ୍ସ yet un, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କାର୍ଡସ୍, ତାସ ଖେଳ ଭଳିଆ ଖେଳ, ଜାପାନିଜ ଟର୍ମ, with his lieutenants. He was observed in the game. ଏ ଖେଳରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅବଜର୍ଭ ରହିଯାଇଥିଲା। Fear was still deep in me, urging me to go back. But I went up to the players and kicked and scattered the cards. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା କି ମାଡ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ପୁଣି ମତେ ବାଡେଇବେନି ତ। ତଥାପି ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, but I went up to the players and kicked and scattered the cards. କାର୍ଡ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଏଣେ ତେଣେ କଣ କଲି, ପକେଇଦେଲି। Hey, don't disturb in the class. ଯେତିକି ଆମର ସବୁଠି ଇଂଲିଶ ପଢା ହେଲାଣି, ଆମର ସାଇନ୍ସ ରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ତେନେ ପ୍ରକାର ତମର ଟୋଟାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କୋର୍ସ ought to be completed by December, but we are marching towards October. 2ଟା ମାସ ରହିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛୁଟି। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କୋର୍ସ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଠ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ନିଲ୍। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହେଲା ଟଫ୍। ସାଇନ୍ସରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ହାର୍ଡ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବାୟୋ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବାବଦରେ ତମର ଭଲ ନଲେଜ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଭଲ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ଭାବିନିଅ, ଯୋଉ ଗୋଟେ 2ଟା କ୍ଲାସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ 2ଟା କ୍ଲାସ ପାଇଁ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କହିବି, 2ଟା ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡାରେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମରେ ଆସିବ, we would be covered up.
क्या एबे तुम रियलाइज करि परुना जेतबे सेकंड ईयर रे एक्सेस कोर्स आसी जिवो फर्स्ट ईयर सरी गला परे सेकंड ईयर रे किछि पाठ जणा पड़िबनी अक्टोबर मास बेलको मैक्सिमम पिला मुंड 50% पागल हबो कहीं साइंस पढ़लु कहीं कोचिंग रे पढ़लु कहीं घर लोक कहले सेणु कौन हम ये बार्ड कार्पेंटर क्वारेल्स विथ हिज टूल्स ये इंस्टीट्यूट रे किछि हबनी प्रति मास तुम पेमेंट करना कि इंस्टीट्यूट रे किछि हबो कि कॉलेज रे किछि हबो कि लॉस कार हबो बापा मां कर तमर ट्राई टू अंडरस्टैंड जहाँ भी लॉस हम बापा मां कर तमर लॉस हम तेणु कौन सी पिला मु एडवाइस करुच्ची ग्रुप हो जा जी पढ़ार इंग्लीश पढ़ू जो मान विद्वान अच्छा न पढ़ू एक्स्ट्रा क्लास जॉइन करी एनीवे कोर्स कंप्लीट कर कहीं आर्ट्स पिला डिक्लेरेशन कल एग्जाम हम आ देखियो भी डिसेंबर मास भितर ऑल टोटल कोर्स मु सार देथि आर्ट्स पिला कारण रेगुलारिटी ब्रीड्स कॉन्सेप्ट आमे जदि रेगुलर हबा भलो हबा आ सबुठार भलो होची जो गोटे गोटे क्लास पाउचे बहुत हजार रे इवन देखुथिबा मु 10-15 मिनिट लेट रे लिंक रोड बैंकिंग इंस्टीट्यूट रे ठीक आछी सार एडजस्ट करछन बोली मु पढाई पड़छ तण बेटर करेस्पॉन्ड कर टॉपिक पढ़ एगेन एंड एगेन रिपीटेडली पचार प्रत्येक सेंटेंस को डिवाइड कर दियो पार्ट्स ऑफ स्पीच बाबद रे पचार वर्ड मीनिंग रो सिनोनिम एंटोनिम पचार बहुत किछि इंग्लिश रे अछि आर्ट्स रे जो रेट रे बुझा हुए पढ़ा हुए साइंस रे बुझा हो पढ़ा बने काहे कि साइंस पिला मन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी मु सब तुम इन्फोसिस दिए एटा को तुम कवर अप करी कैरियर गढ़ ये जो इंग्लिश टा पढ़ुछ लेस लेबर हाई स्कोरिंग कहना ग्रामर पैकेज रहिला तुम इंग्लिश ग्रामर रूल करदेला ए चैप्टर टा सरी गले बही सरी गला मैथमेटिक्स तुम डिटरमिनेंट्स बही सरी गले तुम पाठ सर जीव फिजिक्स मोशन चैप्टर सरी गले से टॉपिक पूरा टोटली कवर अप हो जीव किंतु इंग्लिश टा होची कैच पेनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सिक्योरिंग मोर देन 90% दैट इज द फेनोमेनन तेणु आमे जदि गोटे भल स्कोरिंग करदेले आउ कोटी मार्क कमी गले सेटा बैलेंस हो जीवनी कि हबो ना नहीं को आ सेहिति पई बहुत पिला माने साइंस रे बहुत इच्छा थाए आमे डॉक्टर हबु आमे इंजीनियर हबु आउ इच्छा जा थाए बेले बेले कौन है जे आमे जानि परुना हाउ बिले देखा fear was still deep in me urging me to go back पिले बहुत भला fear थिला म मन रे मते बाध्य करतला ए पुणी काय माडा खाइबो पछकु फेरी चल but I went to up to the players kicked and scattered the cards प्लेयर मान का पाखु गली जोडी से माने खेलुथिले सेठी कोन कली ना किक माने गोइठा मारी कि से कार्ड गुडा को स्कैटर्ड मींस कोन डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैटर्ड मींस स्पार्क्ड अवे विच्छुरित करि देली हैला कि डेविएशन और डेविएट जोटा स्टैटिस्टिक्स रे अछि सो स्टूडेंट्स रेड लुक्ड अप एंड सरप्राइज्ड एट माय इंपोर्टेंस आफ्टर माय रिसेंट फ्लाइट रेड कहला रे एबे कोन माडो खाइ कि एठु पळै जाइतिला पुणी कोन आसिलानी इंपोर्टेंस इन द सेंस ऑब्स्टिनेट औद्धत्य he got up slowly you looking for more he asked menacingly से थट्टा करिक कहला आउ टिके अधिका चाहूछु तू पुणी आसिलु आज before his hand dived into his pocket for the knuckle duster but I made a quick jabbing movement and Red howling with pain rolled on the ground bewildered he got up and came at me swinging his head furiously from side to side like a maddened bull देखो पिले bewildered means confused at a fix means king कर्तव्य मूढ़ बहुत भल भल वर्डिंग हम यार तेणु जिते बड़े रेड रो कौन कला ना से जो जैबिंग कला कोटी के ना गोटे मुथता को मारी से कौन कला हाउलिंग विथ पेन चित्कार कला रोल्ड ऑन द ग्राउंड भूई रे पड़ी गड़िला bewildered से पूरा किंग कर्तव्य मूढ़ हो गला at a fix he got up and came at me swinging पूरा झुली झुली आसिला मो पाकु फाइट करिया पई furiously from side to side like a maddened bull सत्य गोटे पागल संड होई जाई छी कि झुल झुल गाउची मते फाइटिंग करिया पई I caught his wrist and squeezed slowly एटी राइटर बुझाई चंदी कोन से बुझी केमती गंडगोल करछन हमें एथिरे सक्सेस होबानी I caught his wrist पुनी ता wrist की धरि नेले squeezed slowly as I had read in the book से बुक रे जो जापानीज टेक्स्ट बुक रे रजिस्टर सिखिथिले until the knuckle duster dropped from his limbs finger जेपंत knuckle duster नगरी पड़छि ता अंगुठी रो सेपंत मु ताकू चापी के रही nursing his hand red fell down again out red पड़ी गला he was sobbing and smearing the tears over his pock marked face with his grubby fist listen students sobbing माने भाळी होउतिला आडू साडू के गपुतिला माडा खाउछि तो then smearing
जो मुहर कौन करुला टीयर विशेष करी लुह गुड़ाक सब कौन होता गड़ी आसूला एंड इज पकमार्क फेस एवं ता पकमार्क फेस ऊपर जो से लुह गुड़ाक सब गड़ी आसूला से कौन करता ग्रबिंग फिस्ट मुह को कौन करता एमती पोछुला फिस्ट दैट डे रेड सीज टू बी द मोनार्क ऑफ आवर स्ट्रीट मोनार्क मीन्स रूल बाय द किंग आम गलीर सी आउ राजा होकर रहा ना सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड and from that day on sei din tharu I knew for certain that one need not fear the strong जीवन रे केबे तमे शक्तिशाली की भय करिबो नाही all one needs to is to know the way to beat them प्रत्येक लोक जानिबा दरकार को वे रे हमें का को डिफीट करि परिबा for every strong man there is a special jujitsu प्रत्येक शक्तिशाली लोक पई गोटे जुजुत्सु बा सेल्फ डिफेंसिव किछि रहिबा दरकार चैप्टर सेल्फ डिफेंसिव किछि गोटे कोर्स रहिबा दरकार जो कोर्स मध्य रे हमें सुविधा असुविधा बेले एट द टाइम ऑफ रिस्क वी कैन रेस्क्यू आवरसेल्फ व्हाट आई आल्सो लर्न ऑन दिस ओकेजन वाज दैट टू बी ए पोएट गोटे पोएट हवा पई आई हैड नॉट ओनली टू राइट पोएम्स मोर केवल पोएम लिखिबाटा नथिला बट नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर देम केमिति प्रकृति रे कविता लिखा अपेक्षा मु भावुली से दिन ठारू मु आउरी निजको निज डिफेन्स सेक्टर रे काम करिवार थिला निजको निज प्रैक्टिस साइज करिवार थिला जो द्वारा निजको निज मु बिल्डअप हे पारि थांती ओके स्टूडेंट्स व्हाट्सएप रे नोट्स गुडा पिले सेंड हेची तुमरो व्हाट्सएप रे नोट सेंड हेची नोट गुडा पढिबो केमिति लागुची हैला आउ भी गोटे काम कर तमे तो भलो स्टैंडर्ड रा पिला गुडा जदी भी एग्जाम हुए फेस कर चैलेंज किसी असुविधा नहीं हैला आ ग्रामर पोर्शन ऊपर से जो गुडा तुम डका हितिला को गुडा कहलो जो कलेक्टिव नाउन रो जो में काली हे पारे सार जा डिसीजन ले नोट किछि नहीं प्रैक्टिस करिया पे तमे साइंस पिला टैलेंटेड पिला अच्छा सुना मु नहीं सुना काली तमे देखि भाई एग्जाम दियो तमर कौन से पिला तमर फुल मार्क 20 कौन से पिला रो बिलो 16 रहिबनी मु चैलेंज करी कहूची किछि नहीं पाठ रे मु भी तुमको कहि दउची सुना अरे बाबा येटा बोर्ड परीक्षा नुहे मु इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहि दउची बोर्ड परीक्षा एटा नुहे काहे कि एटा कोन सिलेक्शन बोर्ड होई तमे हारि जाउचो एई सब नोट सेंड हेची सुना पेज 5 रो क्वेश्चन नंबर 1 3 क्वेश्चन नंबर 1 3 5 1 3 5 सिलेक्टेड प्रोज रो सिलेक्टेड जमा तीनटा देली मन रख प्रोज रो तीनटा सिलेक्टेड देली अच्छा पोएट्री तमे भय करता ए घंटा पर तमे परी एग्जाम दबो समस्त मिनिमम 18 19 रखिबो हैं तम स्टैंडर्ड मु जानछि केते भलो पिला तमे पिले पेज नंबर 102 पोएम चैप्टर रो क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 7 ये टोटली 8 दियाला 8 दियाला तो 8 सिलेक्शन हां 8 सिलेक्शन भीतर तुम 5टा पाइबो 102 रो लेखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 कहली और 6 7 जाके रखा एते कोन एक्यूरेट कहि हेबो सब मन ये हला केतेटा प्रोज रो ग्रामर कहि देबे काई व्यस्त हो मु डिस्कशन कर तुम काई व्यस्त हो हां देखा पिले आप पेज नंबर 5 स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तापर 5 अरे तमे 5टा क्वेश्चन एक्यूरेट पाइबा दरकार आ तो फॉल्स रे 5टा जीवो काई ओरे देउछ
આવ શુણ જો તમે કલેક્ટિવ નાઉન અમે ડિસ્કશન કરଥିଲେ ये डैश ऑफ अ ग्रास ब्लेड ऑफ अ ग्रास ये डैश ऑफ अ टूथपेस्ट ट्यूब थिलाना नहीं ये डैश ऑफ आइसक्रीम से पड़ो 5 मार्क 5 मार्क गला आव शुण जो एक जो वन वर्ड पड़ो मु मन रख द हाउस ऑफ ए हॉर्स इज नोन एज स्टेबल सब यही ना कहीदेव आंसर से चैप्टर टा देखीदेव सरीगला कौन अच्छी एग्जाम खाली दे दियो लॉन्ग क्वेश्चन ने ये सर फोन कर दो